I am the perfection, I'm also the error. I am the success, I'm also the failure. Hi, Richa. Hello, ma'am. So, how have you been? Kasto bhairahach? Ke cha khabar? I've been good. Sabai राम्रो भइरहेछ. How are you? ठिक छ. So, मैले एकदमै 11-11 मा खतरा सेल गरेर रिचाले भने सुने हो. Yes, ma'am. Okay. So, सुरुमा चाहिँ let's start from your introduction. Please introduce yourself, हैन, अनि also about Youth and Trend, because as I say, we'll mostly talk about दुईटै कुरा, about your life as well as Youth and Trend को बारेमा पनि कुरा गर्छौं अलिकति. So, start from there. Introduce yourself. Okay. So, introducing myself, I don't know how to, just with my name. So my name is Richa. I'm founder of Youth&Trend. I'm actually studying in King's. I'm on my third year. I know. I'm taking BBA, and I'm 19 years old. Okay. So now introduce Youth and Trend. So Youth&Trend is actually a sarcastic brand. So it's actually not what it means. So Youth&Trend doesn't mean that youth should follow trend, but actually it means that youth shouldn't follow trend and create themselves. Like, you know, you're free of like showing you or like wearing what you want. So yeah, Youth&Trend is like who you are, like not following others. Okay. So मलाई याद भएसम्म हैन रिचा, तिमीले जब Youth and Trend start गरेको थियो, I think you were, I don't know, Kings मै आएपछि start गरेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन, but I think I was in your class and then you shared that मेरो clothing store छ ma'am, मेरो brand छ अनि this is what this is what it is भनेर तिमीले त्यो ड्रेस पनि लाएर आउँथ्यो नि त, तिम्रो टप्सहरु त्यहीबाट हुन्थ्यो, and that is how I knew, है. And I used to be very surprised because you were very young. अब अहिले त 3 years भइसक्यो, तिमी third year मा पुगिसक्यो, but then you were very young अनि कसरी गरेर होला भन्ने जस्तो हुन्थ्यो. But then recently I had a conversation with you and then you said कि it actually started एकदमै हुन्छ नि just खेल्दै सुरु भयो भनेर, है. So I found that story really interesting plus inspiring at the same time, because खासमा तिमीले सुरुमा चाहिँ start गर्दाखेरि you were actually going for music को class, guitar class को लागि, and then खासमा त्यहाँ गर्न मन नलागे पछाडी त्यो त्यहाँबाट निस्किने क्रममा then you got started, हैन. So how was it like? Yes. Share गर न. So सुरुदेखि भन्दाखेरि चाहिँ what happened, it's very funny. म र मेरो भाइ थियो, we were very young. So I was 16 त्यतिखेर, अनि मेरो भाइ त झन् 14 वर्ष थियो, हैन. अनि हामीलाई चाहिँ एसएलसी पछि त्यो हुन्छ नि फर्स्टमा ट्रेन्ड्सहरु के हुन्छ भने कि कम्प्युटर क्लासेस, कि म्युजिक, like something to make child productive त्यस्तो थियो के. अनि मैले फेरि कम्प्युटर चाहिँ पहिले पढिसकेको थिएँ, मेरो स्कुलमा मेरो कम्प्युटर नै थियो मेजर, हैन. अनि मैले त्यहाँ पढिसकेको थिएँ अनि मेरो पापा वाज लाइक म्युजिक हेल्प्स विथ एभ्रिथिङ, you know, you should do music and it'll help you with mental peace and all, and like okay, you know, घर बसेर सुतिरह्यो भने त गाली खान्छ. अनि I was like okay ल join गरिदिनु. अनि he paid some monthly fee and I went, हैन. अनि भाइ र म चाहिँ फेरि केही आउँदैन अझ त्यसमाथि we are very shy, हैन. अनि त्यो कोप पनि गर्न सकेन. नि के भयो भने हामी चाहिँ आइसक्रिम खान जान्थ्यौँ, टु बी भेरी अनेस्ट आइसक्रिम खान जान्थ्यौँ. अनि आइसक्रिम खान जाँदाखेरि चाहिँ मेरो भाइलाई भनिरहन्थ्यो कि भाइले चाहिँ अब कुरा हुन्छ नि त के गर्ने होला यार, ठुलो भएपछि हाम्रो पापा मम्मी हेरेर त यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्छ. मेरो भाइको चाहिँ ड्याड वाज बिजनेसम्यान, अनि त्यसपछि मेरो त सोसियल वर्कर भयो. माई होल फ्यामिली इज फ्रम एकाडेमिकल ब्याकग्राउन्ड, हैन. अनि म त बिजनेसको सोचेको पनि थिएन. आई वाज लाइक आई वान्ट टु अर्न मनी, मलाई के पनि थाहा छैन, आई वान्ट टु अर्न मनी. अनि चाहिँ आई वान्ट टु बी भेरी इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ थियो, हैन. अनि what we did was मलाई चाहिँ ल के गरौँ भने हैन. मैले भाइले के गर्ने र हामीसँग पैसा छैन खालको हुन्थ्यो. अनि आई सेभ्ड अप मनी. सो मेरो मम्मीले चाहिँ बसको लागि पैसा दिनुहुन्थ्यो अनि लन्चको लागि दिनुहुन्थ्यो क्या, त्यहाँबाट फर्किनको लागि. अनि त्यसपछि गर्दा गर्दा आई सेभ्ड अप टु 1500 रुपिस. अनि 1500 रुपिस वाज बिग डिल टु मी, किनभने बच्चा अब त्यतिखेर पठाउ पनि थिएन, पठाउ भएको भए म 200-300 दिन्थेँ, हैन. अनि 1500 रुपिस हुँदाखेरि त आई वाज लाइक ओ रिच. अनि त्यसपछि त्यो 1500 रुपियाँ लिएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ टी सर्ट किन्न गयौँ, हैन. टी सर्ट किन्दाखेरि पनि वी गट एउटा टी सर्ट अन 600 रुपिस के म्याम. अनि त्यतिखेर त्यो पनि चिप लाग्थ्यो. ओ माई गड कस्तो चिप, 600 रुपियाँमा टी सर्ट बाई अब बिजनेस खोल्ने, हैन.
अनि 600 रुपियाँमा लाइक टी सर्ट किनिसकेपछि अब के गर्ने थाहा छैन त्यो यतिकै सक्यो त्यो पार्ट टी सर्ट किनेरै सक्यो अनि अकाउन्ट थियो त्यो अकाउन्टमा चाहिँ जस्ट स्प्याम हैन अब सबैको स्प्याम अकाउन्ट हुन्छ लाइक पेजेसहरूलाई टेक्स्ट गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो स्प्याम अकाउन्ट यतिकै खोलेर चाहिँ राख्यो अनि त्यसपछि एकचोटि मेरो बहिनी हु स्टिल इज विथ मी सोनु हैन अनि त्यसपछि मेरो भाइ अश्विन आई विल अलवेज रिमेम्बर देम किनभने उनीहरू फर्स्टदेखि अहिलेसम्म दे आर विथ मी अनि त्यसपछि हामीहरू चाहिँ मुभी हेरेर फिर्ता आएको म्याम अनि मुभी हेरेर फिर्ता आएपछि मसला बिच गयो मसला बिचमा चाहिँ प्याचेसहरू पाउँछ क्या सो वाट इट इज के प्याचेस किन पाउँछ 50 रुपियाँ 15 रुपियाँको अनि स्टिक गर्ने आइरनले अनि त्यो टाँसिन्छ कि अनि प्याचेस किनेर घर लगेर आइरनले मरिमरि घोट्यो टाँसिँदैन अब के गर्ने भनेर सिलाइदियो त्यो सिलायो होइन अनि फर्स्ट टाइम अनि वी वर लाइक किन्छ कि किन्दैन फोटोसोटो खिचेँ पुरै सोफामा राखेर त्यतिखेर त्यो पनि फोटो सुट फेरि गएको थियो अनि चाहिँ सोफामा राखेर खिच्यो अरे अनि वी वर सो एक्साइटेड आउँछ कि आउँदैन अनि 3 hours later somebody said PP I was like what अनि 38 followers and somebody actually wants to buy I'm like नकिने पनि I'm like oh what you want to buy मैले बनाएको कुरा and like अनि त्यसपछि के भयो भने हामीले रिस्पोन्डै गरेन के उसको नाम पनि मलाई याद छ लेट्स नट से बट लाइक कहिले रिस्पोन्डै गरेन अनि त्यसपछि आफ्टर 1-2 week त्यो फोटो मात्र थियो त्यो पेजमा अनि 1-2 week पछि चाहिँ 3-4 मेसेज आउँछ पिपी भनेर अनि लोगो चाहिँ के थियो भने पिज्जाको थियो अनि त्यसपछि म त ल पिपल वान्ट टु बाई दिस भयो के अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को पालि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एम्ब्रोइडरी नै गर्ने भनेर डोरेमोनको टी सर्ट बनाएको थियो अनि डोरेमोनको टी सर्ट हाल्दाखेरि चाहिँ पिपल लाइक ओ दिस इज नाइस थ्रेड वर्क प्रिन्ट पनि होइन धुँदा पनि जाँदैन त्यस्तो भन्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै इट वाज जस्ट फर हुन्छ नि पकेट मनीको लागि अब नाउ आई डोन्ट ह्याभ टु आस्क लन्च मनी फ्रम होम भनेर सुरु भयो अनि बिस्तारै पिपल स्टार्टेड लाइकिङ इट मोर पिपल अनि त्यसपछि कपलहरूले अप्रोच गर्न थाल्नु भयो के त्यो हुन्छ नि तिम्रो माया मेरो माया के लेखेर ओके नाउ आई क्यान सेल भन्ने खालको भयो अनि मैले प्रमोट पनि गरेको थिएन त्यतिखेर इन्स्टाग्राम प्रमोसन पनि थाहा थिएन आई न्यू नथिङ अनि त्यसपछि आफै पिपल अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ आई थट लाइक दिस क्यान बी फ्युचर यु नो अब यसमा मनी आउँदैछ किनभने आफ्टर स्पेन्डिङ इट लाइक रेकलेसली आई वाज अल्सो सेभिङ इट क्या त्यो मनी त आई वाज जस्ट डुइङ फर मी नि त नो बडी वाज सेङ कि वर्क एन्ड अल भनेर अनि अल अब फ्युचर हुन्छ जस्तो लागेर अनि 2020 मा चाहिँ फाइनली 2020 मा आएर आई रजिस्टर्ड मेरो बर्थडेको 4 days अगाडि अनि 1 year later here we are अनि I own a warehouse and त्यसपछि we have 10.4k followers and we have followers भन्दा पनि we have good engagement on हुन्छ नि people buying and asking and yeah I'm happy Yeah, that's how it started. Yeah, I can see that, Richa, because त्यो तिमीले फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्दैछु म्याम भनेर भनिरह हुन्थ्यो and then to see you grow within this 1 year and त्यसमाथि पनि when you started I remember lockdown COVID and all सुरु हुँदै थियो है अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ like how did you deal with it because it might have been difficult for you पनि हैन but then to see that grow अनि अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि suddenly now it's like 10k followers in some ways like followers मात्रै होइन नि त it's a lot of your hard work अनि same kind of businessहरु पनि कति छ online businessहरु पनि छ हैन but then to see yourself at this stage तिमी कसरी हेर्छौ अनि how does it feel and how was it like the overall journey अलिकति भन न त्यसपछि so lockdown ma chai kasto bhayo bhane ma'am I will say like true story it was so much of like about ajuko topic नै failure story भनेपछि I'll say you how I got scammed and what I learned is this mantra is भनेर हैन मन्त्र भन्नु भएन के भयो थियो भने लकडाउन मा चाहिँ फर्स्ट मा अब हामीले त थाहा पनि थिएन कसरी डेलिभर गर्ने इनिशियल फेजेसहरुमा हैन अनि बाहिर म चाहिँ okay this is so sad but like still हैन बाहिर म चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सलाई थाहा थिएन क्या फर्स्टमा चाहिँ आई वाज डुइङ समथिङ भनेर क्या माई ड्याड माई मम उनीहरूले चाहिँ दे हेभ नेभर सेड कि यु हेभ टु डु समथिङ अर लाइक यु हेभ टु वर्क अर एनिथिङ नो प्रेसर अनि कहिले पनि लाइक बााउन्ड्रिज पनि छैन कि लाइक यस्तो बन अथवा यस्तो गर दे आर जस्ट लाइक स्टडी युल फाइन्ड यु नो नो प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ एक्चुली प्रेसर फिल हुँदो रहेछ कि के गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि के भयो भने अब त्यतिखेर केही थाहा थिएन कि रिसर्च भनेको पनि थाहा थिएन अब के गर्ने
अनि त्यतिखेर चाहिँ भाइ म अनि सोनु हामी चाहिँ बसमा जान्थ्यौँ कि डेलिभर गर्न अनि के सामान लियो 800 को सामान हुन्थ्यो होइन बसको भाडातिर 3 जनाको आइडी कार्ड थिएन त्यतिखेर हामी भर्खर पास आउट होइन आइडी कार्ड पनि ठ्याक्क सकिन्छ नि त इयरको एन्डमा त अनि त्यो पनि थिएन अनि त्यसपछि 30 रुपियाँ भाडा दिन्थ्यो 20 रुपियाँ भाडा दिन्थ्यो कहाँ कुपन डोले स्वयम्भूदेखि जानुपर्ने अनि हामी त्यो गरेर अनि फेरि भोक लाग्थ्यो अनि भोक लागेर बिचमा फेरि काठी रोल खाँदाखेरि पैसा सकिन्थ्यो लास्टमा आएर हामी जे इन्भेस्ट गरेको थियो नि त्यो मनी मात्र हुन्थ्यो क्या बाँकी त्यस्तो भयो त्यसपछि what I learned was I started sharing with my parents and my dad was like यस्तो कम्पनीहरू पनि छ हैन who does things for you भनेर अनि हामीले लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ म र मेरो बहिनीले चाहिँ अनि हामीले we started researching कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर नि हामीले गुगलमा फर्स्ट रिसर्च भनेको त्यही थियो गुगलमा जुन फर्स्टमा आउँछ त्यही कल गर्ने अनि उसलाई सामान पठाइदिने किनभने न्यू नो अनि त्यसपछि फोन गर्यो अनि फोन गरेपछि उसलाई सामान पठायो अनि आई स्टिल रिमेम्बर वी डिड लकडाउनमा फर्स्ट टाइम फर 17 year old त्यो इट वाज बिग मनी फर मी के फर्स्ट टाइम हामीले सेन्ड गर्दाखेरि त्यो लकडाउनको पिरियडमा नै हामीले वी अलमोस्ट अर्न प्रफिटमा 60,000 के इट वाज लाइक द्याट वाज बिग मनी टु मी लाइक किनभने कहिले पनि त्यस्तो भएको पनि थिएन अनि कुरा चाहिँ कहाँ बिग्रियो भने म्याम कहिले पनि मन्त्र नै हेरौँ बिजनेसमा everything should be on format very formal and सबै सिस्टमेटिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझेको थिएन सो सामान चाहिँ डेलिभर गर्दाखेरि प्याकिङ गरिसकेपछि सिधै पठाउने के विथ ट्रस्ट मैले के टिप्दा पनि टिपिन अनि कति पैसाको भने पनि टिपिन जस्ट क्यालकुलेटरको फोटो खिच्ने कि यति पैसाको सामान गयो अनि भक्ख भएर बसेँ के अनि त्यो थिएन अनि लास्टमा गएर लकडाउनको पिरियड एन्ड हुँदा वी अलमोस्ट डिड आई थिङ्क उनीहरूसँग 1 lakh something of business right now they sent me only 60,000 rupees. I was like this is not what I expected because my calculator shows that everything has gone they didn't give me the 30,000 rupees ma ke basis ma magne ta त्यो टेन्सन भयो के I'll not take their name but like I still remember you guys I know what you did to me तर अब सबै कुराको छ हिसाब चाहिँ छ मसँग सामान गएको पनि थाहा छ थ्याङ्क यू रिप्लाई पनि आइरहेछ बट 30,000 रुपियाँ छैन के अनि या दिस इज हाउ आई गट स्क्याम्ड अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो मलाई अनि आफ्टर लकडाउन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आई रियली स्टार्टेड त्यसपछि बिबिए पढ्न थाल्यो अनि बिबिए पढ्दा पनि लिटल अब आयो नि त नलेजहरू यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आई अन्डरस्टुड द्याट everything on business should be लिखित हुनुपर्छ everything should be systematic you have to have like सबै कुराको रेकर्ड कति रुपियाँ दियो देखि even if it's 1 rupee 10 rupee you just say it because money is very dirty thing you know त्यो दाइले कस्तो the wordsहरू भन्नुभयो पछि गएर लाइक हुन्छ नि so it's like very dirty thing रहेछ so yeah त्यहाँदेखि चाहिँ everything को हिसाब राख्न थाले के अनि I think because मेरो बानी त्यसरी बिल्ड भयो नि त परेर बिल्ड भयो अनि now I know like कति प्रॉफिट हुँदो रहेछ कति मैले इन्भेस्ट गर्दो रहेछु अनि I think this is how I like how Youth&Trend grew okay actually so yeah Okay, so apart from that, मैले रिचालाई चिने अनुसार चाहिँ very independent एकदम तिमीलाई त्यो भ्याल्युमा independence एकदम हाई जस्तो लाग्छ कि मलाई because whenever we talk you always talk about कसरी गर्ने अनि like how to make my parents हुन्छ नि proud especially financially पनि म कसरी stable हुने independent हुने भन्ने कुरा एकदम गरेर हुन्छ but then sometimes you also share कि like when people say एउटा त तिमी young पनि भयो हैन you're just like 19 अनि त्यसमाथि when you started you're very young एकदमै सानोमा तिमीले स्टार्ट गर्यो but then when you share your story like अर्को चाहिँ फिमेल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि acknowledgementsहरु नपाउने अनि once we talking and then you were sharing about कि how people ask you कि तिम्रो secret investorsहरुको छ अनि के छ भनेर how is it like हैन एउटा चाहिँ of course it doesn't feel good राम्रो त लाग्दैन but कस्तो कस्तो कुराहरु आइरा हुन्छ अनि then how what are people's perception about you अनि तिमीले जे गरिराछौ त्यसमा कसरी हेरिरा हुन्छ नि त्यसमा तिमीलाई कतिको डिसअपोइन्टमेन्टहरु आछ how do you navigate that so it's very tough for females out there I know I feel it from a business which is like अहिले very in growing stage भनौं न अनि यो पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ okay with the story again I was talking to a guy I think I know he was interested in business or something and I was just like communicating like is this to is this garne ho haina because you know if you can be helpful like be helpful
हैन बिकज मेरो पार्टमा अब मैले कसरी सिकेँ इफ कसैलाई हेल्पफुल हुन्छ भने त्यसरी सेयर गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो तरिकाले सोचेर सेयर गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ लास्टको कन्भर्सेसनमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने युथ एन्ड ट्रेन्ड कसले चाहिँ के भन्छ इन्भेस्ट गरिरहेको छ सो इज इट योर ड्याड इज इट सम गाई or is it my boyfriend and I'm like so it was not like is it your girlfriend, is it your mom, okay, you know, like you can use word, is it somebody else, like je pani huna sakcha ni हैन Yes, is it a guy, I was what I'm like you are not trusting it, त्यतिखेर जम्मा 6000 followers, like you are not trusting me with a brand of 6000 followers. Imagine like women on higher position, like उनीहरूलाई चाहिँ कसले ट्रस्ट गर्छ होला किन आई फिल देम पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो नि होइन आई थिङ्क दिस इज जस्ट हुन्छ नि ठुलो मात्र बनाएको इस्यु होला किन लाइक तर मलाई आफूलाई भन्दाखेरि यति सानो ब्रान्डमा कसैले ट्रस्ट गर्दैन कि आई क्यान डु इट अन माई ओन दिस इज वाट आई डु or this is what I've earned on myself. It started from 1,500 rupees and this year it happened to be 1.5 million. So it's my success. So now people don't believe यति कुरा भने it's very small thing, no ma'am, but like I was just like, okay. And so she just said, no, it's mine. I did it. I own it. I did everything by myself. So I was sitting here as a dude, I felt very like, so yeah, so people don't trust Richa. Females are like gonna socks up on and it always has to be like keta pachadi huncha ya boyfriend help garera hola ya koi ke famous cha hola athawa parents rich hola. No, like they are supportive. My dad has helped me financially because invest the garnu paryo ni ta kunai point ma start गरिसकेपछि of course they have, but then like I've paid them back every time, you know. So yeah, people don't easily trust. अनि अरु बेलामा पनि कम्प्लिमेन्ट्स आउँदाखेरि अथवा लाइक कोही आउनु भयो भने पनि स्टोरको ओनर चाहिँ को हैन सो इन्भेस्टर को यतिसम्म भइसक्यो अब झोलामा पनि लेख्नु पर्यो बाई रिचा भनेर जस्तो फिल आउँछ क्या कहिलेकाहीँ सो या इट्स लाइक एभ्रीबडी जो पनि मलाई अहिलेसम्म भेटेको मान्छेहरूमा दे हेभ अलवेज सेड लाइक को चाहिँ छ बिहाइन्ड हु इज इन्भेस्टिङ यु अथवा हु इज गिभिङ यु आइडियाज पिपल इभन डोन्ट थिङ्क द्याट दिस इज माई आइडिया अर लाइक दिस इज वाट आई डु के दे थिङ्क आइ एम एम्प्लोय अर लाइक हुन्छ नि लाइक अथवा यो फ्यामिली बिजनेस ह्यान्डओभर गरिदिएको अथवा के But yeah, are you open for like investments if people are interested in investing your company, you know, store ma, product ma? So are you open for it? Right now, not, ma'am. I know because it's growing, and I think I am investing good. I'm good with money. I have money sanga, and my dad also helps me invest some money. So I we are good. But in future, I hope touch wood it grows. It goes bigger, and I can't invest it anymore. Then of course, yeah. I hope it happens. Because the way you are growing, I know. मैले चाहिँ in like the page story हुँदाखेरि देखेको अनि अहिले चाहिँ suddenly like there is high engagement of people, हैन अनि त्यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ I feel that एकदम ग्रोथ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है अब अगेन इट्स माई जजमेन्ट माई अजम्पसन हैन सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बट रिचा जस्तो यु आर 19 years old अहिले हैन अनि आइएम जस्ट फोकसिङ अन दिस एज बिकज यु स्टार्टेड इट भेरी अर्ली एन्ड यु स्टार्टेड विथ 1500 रुपिज अनि अहिले यु आर लाइक त्यो कस्तो एकदम राम्रो गरिरहेछौ क्या तिमी बट कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने लाइक तिमी एकदमै यङ एजमा इन अ वे सक्सेसफुल पनि भयो नि त आफ्नो बिजनेसलाई लिएर बिकज मान्छेहरूले के हुन्छ एउटा स्टार्ट गर्छ एन्ड देन त्यसपछि दे फेल अनि त्यस पछाडि दे अगेन स्टार्ट वर्क इट अगेन or they just leave that and they do something else हैन but something that you started सुरुमा or I don't know हैन तिमीले भन्दा अगाडि पनि केही स्टार्ट गरेको थियो र अहिले it's different भनेर but like you have become successful in some ways हैन comparatively to other businesses अहिले हेर्दाखेरि so how do you see like do you think that this is going to be there forever or हैन I am like open हुन्छ नि म चाहिँ के हुन्छ भोलि थाहा छैन I'm just open for it म जसरी जान्छु जे जान्छु भइरहेछ or has there been a time when you felt like this is not going to work त्यस्तो पनि भएको हुन सक्छ जुन मलाई थाहा छैन होला because though we have conversations कतिवटा कुरा त थाहा हुँदैन नि त so त्यो पनि हुन सक्छ होला so what is it like and how do you see your success failure at a very young age तिमीले हेर्दाखेरि चाहिँ but first thank you ma'am that you think I'm successful kinane I hear is the words are very less you know and even whenever somebody wants to say me I'm successful I'm like oh, no
no, I just want to be on grounds just to feel हुन्छ के because त्यो सक्सेसफुल भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छैन होला because मेरो लागि सक्सेसफुल हजुरको लागि सक्सेसफुल इट्स लाइक डिफरेन्ट थिङ मेरो लागि सक्सेसफुल इज लाइक giving my parents back like 0.1% that they have given me in life and emotionally or financially, which I can't possibly, but if I do ever in life, then I'm going heaven. That's it. I feel like that way. Whatever with the life they have given me, with emotional support, with everything, with however they have treated me, त्यो पार्टमा if I give them 0.000 like micro 0% if I give them, I'm straight going to heaven, or like it's like life is over, like it's done. Just a lot. But yeah, ma'am, एउटा पार्टमा चाहिँ I felt like Youth&Trend is not going to work हुन्छ नि because त्यो पार्ट चाहिँ कहिले थियो भने कस्टमाइजेसन ब्रान्ड्सहरु धेरै खुल्दाखेरि के अनि म चाहिँ फेरि इन्भेस्ट गर्नको लागि डराउने I am a business owner, but like मलाई इन्भेस्ट गर्दाखेरि अति डर लाग्छ अनि त्यतिखेरको इन्भेस्ट गर्ने मनी भनेको 30,000 रुपीज हुन्थ्यो 35 हैन त्यतिखेर खुट्टा काम्थ्यो अब इज इट गोइङ टु डु गुड अहिले पनि यो मोमेन्टमा पनि yesterday I paid a bill हैन for त्यो जगर्सहरु हामीले रिलिज गर्न लागेको I was shivering because a part of me doesn't trust like हुन्छ कि I'm very negative like त्यस्तो भन्नु हुँदैन but like मेरो दिमागै त्यस्तो भइरहेको हुनाले हैन I'm like okay if this is going to work हैन अनि I shiver I'm like मलाई anxiety हुन्थ्यो हैन अनि I was just thinking the most part like म डराउने भनेको नि इन्भेस्टमेन्टमा हो अनि त्यतिखेर चाहिँ फेरि अति धेरै ब्रान्ड्सहरु आइरा थियो के सबैजना कस्टमाइजेसन somebody was with art अनि कोही with embroidery only कोही with print and I was like okay म त हराउने हो कि if I can do this हैन अनि हामी त दुईजना मात्र थियो अनि त्यसमाथि हाम्रो सेल्सहरु इट वाज ओकेश मात्र त्यतिखेर चाहिँ I thought like I'll quit होला and especially I'll just focus on my studies and this will be just like हुन्छ नि मेरो पार्ट टाइम मनी आयो भने आयो नभए पनि इट्स ओके खालको बात थियो but then एउटा मोमेन्टमा चाहिँ मैले यस्तो कुरा भन्दाखेरि my dad was like no if you want to do something you do it with all your heart or you don't do it so why are you doing like हुन्छ नि के कुरा गर्दैछ भने why do you do it half heartedly भन्नुभयो कि I was like if like my dad believes why should I back off जस्तो भयो हैन त्यसपछि I started promoting through Instagram sponsor त्यस्तो गरेर मैले प्रमोट गर्न थाले के that's how recognition आउँदै गएको त्यसपछि मान्छेको पेजमा जाँदै गर्दा अनि त्यो मोमेन्ट पछि चाहिँ अहिले I feel like forever थाहा भएन हुन्छ कि हुँदैन if it happens it's good but I'm open yes because I'm still figuring out I'm very young I'm 19 even if I don't look I am I know so I'm figuring out I know so if anything great option comes for me I'll go with the flow but I'll not stop giving up on my brand this is something that this is my baby you don't give up on baby so yeah I think I'll work as much as I can for Youth&Trend. Yeah, so I really love like you don't give up on your babies, right? So that is something I believe as well because I've also like created something and I really love that, right? Mero organization like that, ekdam maya garchu ma. So this is something that I have seen and jati pani hamro conversation bhaeko cha तिमीलाई जति पनि मैले देखे in this 3 years हैन I have found that your father has played a very important role in your life right he has always been there okay in whatever situation it is like in your personal emotional situation देखि लिएर तिम्रो emotional context मा पढाइ यता सबैमा he's there right and I guess like he just as you said he has not given up on you okay I know like you are not that someone he's like give up गर्नु भने त्यसले के पनि गरेको छैन but he has been there so how do you see तिमी अहिले जे गरिराछौ जसरी गरिराछौ हैन how much of that is because of your parents and because I know you're very close to your father so how much of that is because of your father के छ I'm asking this because a lot of times when we think of like हुन्छ नि कति टाइम चाहिँ because मैले फेलियर को बारेमा कुरा धेरै गर्दाखेरि चाहिँ children are very fearful के of their parents आफ्नो अझ भने ड्याडसँग चाहिँ एकदम धेरै डराइरहेको हुन्छ कि म फेल भएँ भने वा if I am not up to the mark or I don't meet expectations त्यसले गर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ भन्ने भइरहेको हुन्छ but I see a very close bond and you also talk about these things with your father so how is it like so I think like you said how much percent I would give or like if percentage ma cha bhane 99.9 is because of my parents
how they raised me, how they humbled me in life, how they have, always said me to be positive, or like, my dad is like, he's very chill. He's like, if it happens, it happens. If it doesn't, it doesn't. It's like, you be like that. So it has always been like this in our family. Like, you never stress on things. Even मैले कति कति कुराहरू like emotionally होस् कि मेरो private personal कुराहरू पनि, I've never thought twice before sharing with him, because I know at the end of the day it's him who is going to listen. And he genuinely says that I'm his best friend, and we share very very personal things that like I think most of the Nepali family like we don't share it, or like we don't communicate, but like I think we should, it really helps a child. Because jab mero koi sathi thena, like I literally, there was a point I had no friends. I was very alone. I used to come to talk to you. I used to call you. I used to like be at 1 a.m. I used to be like, Bhavana, this is happening. What to do? I still remember, because I had no friends. I mean, this is just a bilama. If my dad didn't walk with me, if he didn't took me to like long walks, and evening walk, he used to share his part of story. Usko youngster ma ke bhayeko थियो, अनि how we handle it, or like how business कसरी handle गर्ने, अथवा life को mindset कस्तो हुनुपर्छ. Because what age I am in, he has already lived it. What age I was in, you have already lived it. Okay, so I always believe in like having connection to older people, because they teach you a lot. मेरो सबै साथीहरु पनि they're very old than me, like not very, but like 1-2 years. And I like having older friends. I learn a lot from them. Yeah, man, it's very true. They teach me so many things, and I'm like, I act like I know, but like, I'm learning from you. Yeah, I know. Okay, so I think my dad, my parents, my mom, like every credit goes to them. मैले give up गर्ने पार्टमा मलाई उठाउनेदेखि लिएर, अनि even like मेरो lowest point in my personal life मलाई हौसला दिनेदेखि लिएर, if this is nothing, he's just like, after 2 Richa, म त 20 years पनि भन्दिनँ, after 2 years you look back and you laugh. He's like this, and I'm like, yeah, if it's going to happen, if he says so, I know. So I think it's the conversation just should be like normal in everybody's house. Parents being close to their child is atti राम्रो thing. My dad suggested me to go to therapy with you, or to talk to you. And I never had guts to even ask to you, saying like, I need help, Manera. But like, he was like, if she's offering that, she's going, if you like think of, she's so, because I used to always say, Madam, I'm the PhD. If she's giving you hand, catch it. He was like that. So yeah, I think whatever I am, it's because of my parents, my mom, my dad, and my Rupsana, my little sister. So yeah, my family. So thank you very much, Richa, and also thank you very much to your dad, because yeah, if someone is offering support, sometimes you feel it difficult to receive that support, and the other person has to guide you through it. Get the support, and I'm very grateful towards your dad. But by the way, the context, it was like lockdown time, and we know that we of us were going through difficult times, and Richa was also going through that. COVID ko time थियो, अनि कति जना चिनेको मान्छेहरुलाई कोभिड भइरहेको थियो, and yeah, अनि त्यस्तो छ हाम्रो पनि बीचमा धेरै त्यस्तो सर्कलमा भइरहेको थियो, and then we were going through anxiety and all पनि त्यस्तै भइरहेको थियो. So त्यो context बाट आको conversation हो यो. So त्यो पोइन्टमा चाहिँ, अनि yeah, Richa तिमीले कुरा निकाल्यौ, अनि त्यसमा चाहिँ that was one point where you were going through एकदमै difficulties, हैन, emotionally पनि तिमीले एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, but then you like हुन्छ नि, grabbed yourself up, held yourself up, अनि here I of course like your father was there, and I as your के भन्छ guardian, or as your teacher, I was also there, हैन, your parents were there, but at the end of the day you held yourself up जस्तो लाग्छ के मलाई. And मैले Youth and Trend लाई अझ धेरै appreciate गर्नको reason चाहिँ किन पनि हो भने, that not just financial reasons, the emotional reasons that it was in the verge of हुन्छ नि breaking down or going अलिकति
लसमा जाने बेला भइसक्यो बेला पनि यु जस्ट सडनली त नभनौँ तर यु रोज द्याट अप क्या एकदमै माथि ल्याउने तिमीले गर्यो सो हाउ डिड यु डु द्याट त्यो कसरी तिमीले गर्यो आफ्नो लाइक अफकोर्स यु गट द सपोर्ट पनि तर तिम्रो आफ्नो पर्सनल टर्मोलबाट तिमी जुन गइरहेको थियौ होइन त्यो सबैबाट हेरेर अनि वाट इफ देयर वाज एनिथिङ द्याट वाज गोइङ अन इन अ माइन्ड हाउ डिड यु लाइक गेट युर सेल्फ अप अगेन कस्तो भयो त्यतिखेर like when I was going through emotional part of my life or like when सबैको phase hard times हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर I was talking to you constantly and Baba was also there. He was also guiding me and this is nothing, you have to focus on your career and different things त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्यो नि yeah they believe in me so much तर there were days where I used to cry. I used to really cry. I used to not get up. मेरो बहिनी यही छ हैन she's listening. She always has been here. एक मोमेन्टमा त I think I've also irritated my sister by crying. हैन किनभने यस्तो मोमेन्ट थियो कि त्यतिखेर चाहिँ I was very emotional अनि सबैको I think यस्तो फेज हुन्छ कि जब चाहिँ they don't want to get up and they think that they are not worth of anything or like त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ I found you and dad very supportive हैन अनि I thought एउटा यसो हुँदो रहेछ you get fed up केही कुरा धेरै लामो समयसम्म भइसकेपछि अब के you be like this forever के you get up अब it's your choice no what to do अब it's going to pain whatever you do it's going to pain no अब लास्टमा गएर पेन त हुन्छ नै अनि मैले के सोचे भने एउटा पोइन्टमा चाहिँ रोए क्या थकाइ लाग्यो के रुदा पनि थकाइ लाग्यो अनि राति 1 बजेतिर उठ्यो हैन उठिसकेपछि त्यतिखेर मैले हजुरको मेसेज रिप्लाई गरिसकेको थिएन हजुरको मेसेजमा आई बिलिभ इन यु हैन यु आर डुइङ ग्रेट अफ कोर्स इभन इफ आइ एम नट देयर त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने विल आई बी तपाईको लाइक सहारा जिन्दगीबाट चाहिन्छ कि म्याम लाइक यस्तो कन्भर्सेसन यु आर लाइक नो यु आर गोइङ टु बी जस्ट फाइन it's just moment of time you'll be fine भन्ने खालको मेसेज थियो के I still remember it and I must have screenshot some I'll never delete it किनभने it humbles me के कुन कस्तो पार्ट थियो स्मल एज भए पनि त्यो मेरो लागि बिग डिल हो नि त सुन्ने मान्छेलाई अब it can be like बिग डिल कहाँ भयो र त्यस्तो फिल हुन सक्छ but like do not do that whatever you go through it's big deal if you are going through like smallest point अनि मलाई त्यो सानो लाग्छ भने तपाईको लागि ठुलो लाग्छ भने it's big deal to you अनि त्यस्तो थियो अनि मैले त्यो स्क्रिनशट सधैँ राख्छु हैन अनि अनि त्यो मेसेज देखेँ my dad every morning he used to motivate me and he used to be like how are you feeling so good and it's just so positive सबैजना पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ किन यस्तो भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो कि लाइक किन म चाहिँ स्याड लाइक why am I sad over like smallest things in my life अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ मैले फेरि Youth&Trend डिएक्टिभेट गर्न लागेको थिएँ मैले हजुरले पनि भनेको थिएँ म्याम आई थिङ्क आई सुड स्टप वर्किङ आई डोन्ट थिङ्क आई सुड वर्क भनेर फेरि अर्को पार्टमा इफ आई वुड हेभ स्टप वर्किङ अहिले आई वुड हेभ नेभर वर्क अनि वाज लाइक नो आइ एम गोइङ टु अर्न मनी आइ एम गोइङ टु वर्क भयो थियो होइन अनि बिस्तारै फर्स्ट 2 days मैले आफै म एक्टिभ भएँ मैले आफ्नै कपडा लगाएँ मैले आफ्नै फेस प्रमोट गरेँ आई डोन्ट युजली प्रमोट माई फेस आइ एम भेरी इन्सिक्योर होइन आई डोन्ट सो माई फेस अहिलेसम्म पनि अनि मैले होइन होस् अब कसले गरिदिन्छ त होइन मैले नै डाउन गराएको हो त्यो पहिला त आई वाज अर्निङ गुड अनि मैले डाउन गराएको आई हेभ टु डु इट भनेर उठेँ मेकअप गरेँ त्यसपछि पुरै फोटोहरू राखेँ गरेँ अनि त्यसपछि पिपल वर एक्चुली ह्याप्पी टु सी इट ब्याक and कतिजना त रिप्लाई पनि गर्नुभयो कि लाइक OMG you guys are still working because it was already 3 months I was not working अनि तपाईहरु त फेरि आउनु भएछ वेलकम ब्याक अनि त्यसपछि के छ नयाँ अराइभल्स दिस इज मिसेज आउने इट्स लाइक I was very happy to get people like them अनि त्यो मेसेजहरु पनि स्क्रिनशट गरेर राखेको किनभने I think त्यस्तो पार्ट्सहरु चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ के because like whenever I'm sad I just look back at them I'm like people think about you even if you don't think they do actually they do right. And slowly मेरो coping mechanism नै मैले के भने भने I work if I'm sad today as a bian if something bad happens to me anything J related भयो पनि I know that यो मेरो पावरमा छ म दिउँसो I'm going to make sales अनि if money makes me happy that way like sales गरेर अथवा मेरो Youth&Trend को brand value ठुलो हुँदाखेरि मलाई खुसी लाग्छ भने I'm going to work म बिहान रोएर आउँछु तर मस्त खाना खान्छु अनि I'm going to work अनि बेलुका फेरि घर जान्छु नि फेरि हुन्छ I make a session if I want to be sad त्यो certain time चाहिँ म sad हुन्छु भनेर so yes त्यसरी I made like मेरो lifestyle it's very unhealthy but still like मैले चाहिँ मेरो sadness लाई नै मेरो work सँग
manage गर्न खोजेर अनि coping mechanism भनेर I worked really hard like that. And I think it paid off at a certain point, like looking how it is right now and how I can, actually I really have a team. And I never thought I would have a team. Now I do. They're here still working with me. It's already how much? 7:57. They're still working and we are packing for tomorrow. And it's fun, And yeah, so everything sum up garera, like sadness to work hard garera, yeah, so yeah, you have channeled it very well, because you working, myself working in this field, like emotions is good or bad, but of course you feel unpleasant. You're unpleasant sadness, but then I think you are the example, okay, how you've channeled your sadness or whatever you're going through at that point of time into now. Success. That's why I see that the growth use लाग्छ कि तिम्रो त्यो especially when things had happened त्यो अगाडिको 19 के पनि कुरा गर्न सक्छ म 2021 मा आइपुग्यो 2019 को बीचदेखिको फेज अनि you this lockdown and all you started it भर्खर आउटलेट खोला छ हैन सबै केसमा चाहिँ अनि अहिले you have channeled it so well. I know like there might be hurdles like coming in आउँछ अझै आउँछ पनि होला तिम्रो अझै aspirationsहरु छ त्यहाँ पुग्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ होला but somehow the way you navigated that in some ways have also inspired me because यस्तो नि त जोसँग पनि कुरा गर्दा बोल्दा सबैजनाले त्यसरी नै लिन्छ भन्ने पनि छैन सबैलाई त्यसरी नै इफेक्टिभली वर्क गर्छ भन्ने पनि छैन हैन but then I guess you have been that person का एकदमै त्यो आफुमा चाहिँ मलाई त्यो तिम्रो सेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्स एकदम मन पर्छ के out of everything Richa has हैन मलाई त्यो the sense of I will do it because I want to do it for myself भन्ने वाला पार्ट चाहिँ I love it so much के so त्यो एउटा मन पर्छ हैन अर्को मलाई ठक्क याद आयो कुराखेरि अस्ति पनि we were talking and then you were talking about how हुन्छ नि त्यो पठाउ राइड्सहरुमा जाने and then तिमी सामानहरु बोक्ने अनि त्यो वाला पार्ट के because I have always seen मेरो अगाडि चाहिँ एकदम बब्ली रिचा हैन अनि then कलेजमा पनि एकदम सबैभन्दा सानै अनि पुरै त्यो कस्तो भन्छ त्यो सानो उफ्रिदै आइरा हुन्छ हैन and then to imagine you एकदमै सिरियस मा कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ हैन because we have seen you त्यस्तै फेजमा but then as a business owner you are completely different and I have also realized that you don't hesitate doing any kinds of work मैले तिमीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो चाहे त्यो डेलिभरीको लागि देखि लिएर होस् वा सामान लिन जानु पर्ने देखि लिएर होस् अनि सबै तिमीले गरिरा हुन्छ अनि यसमा चाहिँ मलाई कनेक्ट गर्न मन लागेको छ how difficult is that हैन एउटा त of course काम गर्न डिफिकल्ट छ but how difficult for you is that given your age हैन given your gender पनि अनि given like how even the work पनि के त्यो तिमी जुन फिल्डमा छौ त्यो वर्कले पनि कतिको डिफिकल्ट भइरा हुन्छ यो सबै स्पेशली त्यो कामहरु चाहिँ कस्तो मेकानिकल कामहरु गर्नलाई चाहिँ के बिकज एज एन यतिकै पनि धेरै जनाले त्यो काम गर्छ भन्ने सोच्दैन त्यसमा चाहिँ रिचाले गर्छ भन्ने सोच्दैन के so how is it like for you so yeah it's so true maybe मेरो like character नै यस्तो भएर होला like I'm very even if I'm sad I'm very happy and especially I don't like showing me sad like why if you are very close to me I'll show you that I'm very sad or but then if somebody third person walks in I'm like what's up like energy नै कस्तो मज्जाको हुन्छ because मलाई चाहिँ के लाग्छ भने what energy I show on अर्को people like अर्को person or the other person उसले पनि त्यही तरिकाले मलाई respond गर्छ के अनि if I'm sad if I'm going to so many त्यही energy sad energy उसले पनि मलाई त्यसरी नै respond गरेर आउँछ के so if I be happy there also I'm like if I say like hi like this there also be like hi so what this भएर पनि होला people have like hard time imagining me doing hard work and they just feel like oh बसिरहन्छ होला के पनि गर्दैन होला त्यस्तो खालको but like we do everything we do everything and it's very fun मान्छेहरुले पहिला पहिला के I used to watch the TED show and त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने if you love doing something like कुनै part of it will not bore you and it's like 100% true रहेछ के मा कुनै पनि part even if somebody says me to go and deliver it's not boring it's very very fun for me because at last I know that they are going to wear my product they are going to show like मैले के बनाएको अथवा what I made and they are going to pay for me like मैले गरेको काम चाहिँ money worthy रहेछ emotion worthy रहेछ they are going to gift it त्यो चाहिँ ठुलो पार्ट लाग्छ के भयो थियो भने अस्ति शेयर गर्दा चाहिँ के भयो थियो भने
अब हामी होलसेलहरूमा जान्छ अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट गार्मेन्ट्सहरूमा काम गरेर हुन्छ हाम्रो आफ्नै प्रडक्सन गर्दाखेरि अनि त्यसोमा चाहिँ अब हामी त सानो लाइक जे भए पनि इट्स भेरी स्मल युथ एन्ड ट्रेन्डले अफोर्ड गर्ने प्रडक्ट्सहरू भनेको पनि स्मल क्वान्टिटी नै हुन्छ अब स्मल भन्दा पनि मेरो लागि त ह्युज हो 150 pieces of sweatshirt at a time is very huge for me तर उहाँहरूको लागि त they have been to 5,000 6,000 I'm very नन्ना मुन्ना you know अनि we don't get privileges like गाडी पठाइदिने ट्याक्सी पठाइदिने अथवा लोड गरेर सामान आउने अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ मैले बाबालाई भने कि ल अब ट्याक्सी नै पाएन अरे फेरि त्यो कस्तो भित्र छ क्या मैले लिने ठाउँ चाहिँ भित्र छ अनि ट्याक्सी नै पाएन अरे के गर्ने युज लाइक यु गो nothing will happen you go अनि त्यसपछि म र मेरो बहिनी we went अनि त्यसपछि it was 2 बोरा सामान के त्यो यति ठुल्ठुलो अनि हामीले सकेन अनि एक बोरा लिएर गयो अनि त्यसपछि मेरो बहिनी स्कुटरको लास्ट एन्डमा बसेर मेरो त्यो के भन्छ ज्याकेट समातेर हामी मान्छे भन्दा ठुलो छ यति अनि त्यो बोरा बोकेर इमेजिन it was 80 t-shirts एउटा त्यो ठुलो बोरामा के त्यो चामलको बोरा जस्तो हुन्छ नि त्यस्तोमा अनि आफू भन्दैछ बहिनीले मेरो मुख देखाएको छैन अगाडि के छ पनि देखाएको छैन किन उसलाई त पुरै छोप्या छ अनि म स्कुटर चलाएर छु अनि फेरि यस्तो डराइ त्यसरी आयो अनि त्यसपछि we do every part of it के अनि यसमा चाहिँ लाइक why I think I do every part of it is because मलाई सानो एजदेखि चाहिँ I am the son, I am the daughter भन्ने सिकाएको छ it's not like हुन्छ नि I can't do nothing मेरो मलाई अहिलेसम्म मैले के गर्न सक्दिनँ चाहिँ कसैले पनि भनेको छैन कि मलाई म त्यस्तो तरिकाले हुर्केर पनि होला मलाई कसैले चेयर उठा म त उठाउने हिँड्दिन्छु अनि त्यसपछि बोरा उठा I never say कि let's wait for somebody muscular to come and pick it up you know it has never like come to my mind if I can do it मेरो बलले भ्याउँछ भने I'm going to do it अनि त्यतिखेर पनि त्यत्रो थियो त्यो सामान अनि हामीले we bought that from कता भने रानी पोखरी टु नयाँ बजार त्यसपछि नयाँ बजारमा रोकेर हामी बहिनी र मैले ढाडमा बोकेर आयो अनि we came अनि त्यसपछि हामी आएर बोकेर लिएर आयो my baba was smiling you know किनभने they call me छोरो in the family अनि my dad always said me छोरो because weak feel नहोस् किनभने त्यतिखेर टाइम त्यस्तै थियो होला अनि के होला अनि I was पापाको first daughter I have a small sister so उहाँले मलाई छोरो भन्नुको कारणले like I will never feel weak I have no privilege to feel weak I can do anything a man can and like I do it too and I feel like I can do it if you like कुनै पनि कुरा even if it's physically मैले भ्याउँछु मेरो क्षमता छ भने you can do it even if like man नै भए पनि म्याम 150 किलो उठाऊ भने त सक्दैन होला नि हैन उले 80 किलो उठाउन सक्छ म पनि सक्छु नि मेरो क्षमताले भ्याउँछ मेरो वेटले भ्याउँछ अथवा मेरो हेल्थले भ्याउँछ भने of course I can do it no so yeah I do every part of it and it's very fun. Okay, so yeah, so Richa, ekdom, I see you enjoying your work, right? So that's, I think the growth is the biggest part भनेको चाहिँ I see you enjoying every part of it. It must have been difficult तिमीलाई अरु कुराहरु म्यानेज गर्न पनि work life balance भन्छ study छ हैन अनि the other factors अनि maintaining friendship and all पनि छ. So how do you see yourself growing up and what do you see yourself doing in the coming years? So कस्तो देख्छौ आफुलाई? If I go like this, मैले जसरी काम गरिरहेको छु I feel like I'll be very happy and I am happy right now and especially not because I have something I'm not because like मैले गरिरहेको it's growing someday touch wood if it doesn't happen but someday if it doesn't work like I'm planning it's still okay you know man because I got यति धेरै experiences यति धेरै to learn you know from complaining maths like to like actually enjoying maths siknoko lagi because you have to work and you have to do all the Excel sheets things and so I feel if I grow like this if I be atine passionate and if I work like this I'm going to be very happy even if it's in my friendship because I have very good friends that understand and I have good friends as in like they also work so you know it's no tension so unaru free hundakeri I am free because uharko work hours sakida ma pani free hunchu and this machi I mean they are very very supportive on what I do मैले कसरी गरिरहेको छु देखि लिएर so if I grow like this if I go like this it's going to be happy there kunai time if I lose track I think again questionable but it's part of life I think I'll figure it out and I think I'm strong enough to figure it out and have people who support me so yes yeah.
We still have figuring out. Okay, that's great, Richa. होइन सो हामी कुरा गर्ने भन्दा पनि इट्स हैज बीन क्वाइट एन आवर जस्तो भइसक्यो होइन कुरा गरेको सो गर्दा गर्दै अलिकति अब उसमा फाइनल एनिथिङ द्याट आई डिड नट आस्क यु मेबी होइन बट समथिङ द्याट यु वुड लाइक टु सेयर त्यस्तो केही छ? No, I think you asked me everything. I know I was very nervous. Final, what I would like to say, I know you say, because this is my first time, and yeah, it's so I'm so honored that I'm getting interviewed by somebody who once saved my life. I would say saved because you brought me into track. You actually helped me. You were like 3 a.m. friend भन्ने त्यो quotation मा tag गर्दा पनि हुन्छ हैन. I still remember. Do you remember, ma'am, that I sent you a text at 3 a.m. okay 1 a.m. and you called me in the morning saying that I was okay. I got the call and I was crying. I was like, you know, like somebody thinking that if I was okay was big deal to me. So I'm so honored. And yeah, for the last words, I would just like to say that never give up on your dreams. I'm not in a position to say this, but like work. And so to be independent for all the females, I know you can do whatever you want, you gain it, I know. And but she always just one no, but always be financially independent. It matters. It always will. You have to be very, very you know, boss of yourself on financially so that nobody can question you saying, oh, where is their money? No, it's like, no, I can pay my stuff, I can do this, emotionally strong. And yeah, that's it. Be happy, make people happy, be humble. Okay. Always make people smile. Say good morning, say thank you. But finally say, Richa, so the final question maybe something that you would like to ask me, or I don't know, this the case मलाई सोध्न मन लागेको that you want me to answer it, त्यस्तो केही छ भने पनि गर्दा हुन्छ. Final thing for tonight. So this is something like ask one, but this is something I question myself always, you know. We are so era like where women work, everybody's getting recognition, and especially big deal banansa, you know, like she's a like my tag one for the nigga ma'am female bhara gari. So what is it? Bhavana dictate huncha ni. Bhavana is a woman and she founded, like Bhavana is a woman and she founded this no, Bhavana founded it in like and when do you think that people would normalize like even small level ma hoस् कि ठुलो level मा भएपछि पनि like हामीलाई उले गर्यो भनेर चाहिँ कहिले recognition दिन्छ, like not because हुन्छ नि women भएर गर्दिराछ नि female भएर. When do you think that like this is going to be normal? Because this makes me sad and I always think like, oh, I work and I get like, oh, तिमीको केटी भएर त गर्दिएको रहेछ कपाल हो because तिमीले केटी भएर गर्दियो. Right. So yeah, that is one question that I also get frequently. Like I ask myself, funny, when is this going to end? त्यसमा चाहिँ मलाई अब फ्रम बिकज अघि पनि तिमीले भन्यो म तिमीभन्दा धेरै एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स पनि होइन बट देन फ्यु एक्सपिरियन्सेस अलिकति बेसी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अनि प्लस आई सी टाइम चेन्जिङ पनि त्यस्तो धेरै जति पहिले थियो अहिले त्यति नहुन पनि सक्छ होइन. बट देन विथ माई एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ नट जस्ट ओ फिमेल भएर यस्तो गरेको मात्र भन्दा पनि देयर आर सर्टन टाइम्स व्हेन आई हेभ टु प्रुभ थिङ्स के ओके तिमीलाई आउँछ गरेरै देखाउ वाला पार्ट पनि हुन्छ के. इट्स सो फ्रस्ट्रेटिङ दो होइन किनभने तिम्रो त्यही ठाउँमा चाहिँ इफ लाइक त्यही क्वालिफिकेसन त्यही नै तिम्रो मेल पार्टनरले चाहिँ त्यस्तो देखाउनु पर्दैन होइन. इट्स इफ ही सेज द्याट ओके फाइन मलाई आउँछ भन्यो भने पिपल लाइक एक्सेप्ट इट एन्ड पिपल बिलिभ इट होइन. बट देन तिमीलाई चाहिँ नट कहिलेकाहीँ भर्बली नभने पनि इन जेस्चर्स एन्ड अलमा चाहिँ अनि दे डोन्ट ट्रस्ट यु एन्ड देन यु हेभ टु सो देम के प्रुभ नै गर्नुपर्ने कतिवटा कन्टेक्स्ट हुन्छ. अनि त्योदेखि बाहेक पनि कस्तो भने हरासमेन्ट एन्ड भाइलेन्स अझै पनि धेरै हुन्छ क्या. लाइक इफ यु हेभ टु डु सर्टेन थिङ्स अनि देन पिपल एक्सपेक्ट ओ केही फेभरहरू हुन्छ कि वा त्यस्तो भन्ने पनि अझै पनि हुन्छ. मान्छेहरूलाई लाग्छ ए छैन होला भन्ने तर देन कम भएको छ होला तर अझै पनि छ क्या त्यस्तो. So the question I ask myself frequently kaile end huncha hola bhanera. But then I also feel grateful saying recently I was like reflecting on haina ani malai kema cha grateful huncha bhanda there were few women or few men pani jo chai who stood up for us ke त्यतिखेर सायद जस्तो just तिमीले अघि पनि भन्यो तिम्रो बाबा हैन he started calling you choro because he did not want you to feel weak हैन just because you were two sisters हैन. So
त्यो कसै न कसैले काहीँ न काहीँ गर्नु भएको छ नि त इभन माई पेरेन्ट्स होइन दे डिड द्याट फर मी सबभन्दा बढी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ एक्टिभिस्टहरू के स्पेसली जो चाहिँ त्यतिखेरको टाइममा त फिमेल एक्टिभिस्टहरू जसले चाहिँ होइन पढ्नुपर्छ पढाउनुपर्छ फिमेलहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ काम गर्न जानुपर्छ भनेर जसले आवाज उठाइदिनु भयो उहाँहरूले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो लाइफ अलिकति इजी भयो हो नि त नट एकदमै इजी बट अझै इजी भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ भने आई डोन्ट नो वेन इट्स गोइङ टु एन्ड कहिले हुन्छ थाहा छैन सायद हामी रहन्जेल हुँदैन पनि होला क्या किनभने झन् बढ्दैछ क्या न्यू फर्म्स अफ हरासमेन्ट न्यू फर्म्स अफ भाइलेन्स अब डिजिटल लिट्रेसी बढ्दैछ त्यो अनुसार पनि त्यो फर्म्स एन्ड अल चाहिँ अझै पनि बढ्दैछ बट देन वाट आई डु फिल इज लाइक वी क्यान कन्ट्रिब्युट टु मेक द्याट ह्यापन के स्लोली भए पनि हामी आफूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ होला जस्ट बिकज फर मी त इट्स लाइक बाई रेजिङ भोइस होला बाई टकिङ टु मोर फिमेल होला होइन बाई स्पेसली म चाहिँ I am more like I talk about these things with my female students more होइन सो यो कुराहरूमा चाहिँ अब मेरो लागि पार्ट अफ कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यो भयो अब स्पेसली म अझ एडुकेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई मेक स्योर कि मेरो साइडबाट चाहिँ त्यस्तो फिल नहोस् कता न कता मैले कसैलाई डिस्क्रिमिनेट पनि नगरौँ चाहे मेल होस् चाहे फिमेल होस् वा कुनै पनि कम्युनिटीको होस् होइन त्यो म चाहिँ अवेर हुँ भन्नेमा गइरहेको हुन्छ नि इफ आई क्यान देन आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट अनि अरूको अवेरनेसमा पनि होइन सिमिलर वेमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले जो एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ वा एक्टिभिस्ट भनेर आफूले आइडेन्टिफाई पनि गर्नुहुन्न तर आफ्नो रेगुलर लाइफमा गराउनु भएको छ नि दे विल कन्ट्रिब्युट इन सम वेज इन मेकिङ दिस सोसाइटी अ जस्ट सोसाइटी के इक्विटेबल सोसाइटी फर एभ्री वान सो तिम्रो क्वेसन आन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ समरीमा of course we don't know when this is going to end but from our part I guess we have a role to play ke so त्यति नै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि yeah it's a fair question to ask पनि given how like we are हुन्छ नि demeaned and marginalized अनि त्यो कति privilegeहरू हामीसँग छैन just because of our gender or because of the community that we belong हैन त्यो भइरा हुन्छ but yeah thinking about it I guess maybe अलि optimistic भयो भने सायद चाँडै पनि जान्छ होला let's see I hope it happens. Yeah. So overall, finally, Richa, how are you feeling? Are you एकदम nervous sitting this room? So I कस्तो छ ठीक छ? I'm still nervous, but yeah, I'm happy. Okay. So it went well, just relax. Yeah. It really went well. We had a very good conversation, and we'll see you soon. As a like, say इति नै. Bye. See you. Bye, ma'am. Thank you. Bye.